আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশननि फाइसिंतै आगलिव ताक्लाय बिसिव असामुतायनि मांकाया जतनि स्लाय नायथक ओंखा चित्तरंजन क्लाब अक्टोबर तालि फाइनि बस्कांनि नैजिबा सालमारिनि सानजा जराबो बिसि बुरुम बुरुम शारद उत्सव शारद सन्मान याफारमुंनि पान्दा खलायजाकमा हाइके ताक्लाय बिसियावबो खलायजाकनानै थांगै दंगो अक्टोबरनि नैजिबा सालमारिबो आगरतला एएमसीनि फाइसिंतै रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन आ सालनि पान्दानो जेंसायरिनायंगै मानजागैयानो हास्नि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा चामुं तांबेदेकनि मन्त्री सुशांत चौधरी बीजेपी हास्टिकासको एमपी राजीव भट्टाचार्य सांग्रामशाला আগরতলা মিউনিসিপাল কনফারেন্স হল কক্তমাথুমারনি বসকাঙ্গো অকক শাখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि মেয়র हायाकेबा 7 रामनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए दीपक मजुमदार कक्तमाथुमनाय रोगनि बसकांगो मेयर दीपक मजुमदार शाखा ताक्लाय बिसि व আগরতলা एएमसी आमचयो जतबै काइनै चिसा सकात याफारजागनाय आरनि बिसिगो काइचिदक सकात याफारजागनाय एएमसी जून गनांगै मेयर दीपक मजुमदार शाखा सेंट्रल जून पेंडेल नायथका नेताजी प्ले फोराम सेंटरनि तै लाइटिंगो नायथका नवदिगंत क्लाब तै असामुतायनि मांकायाव नायथका जतनि स्लाय सूर्य तरुण क्लाब तै सेंट्रल जून थीम जतनि स्लाय काहाम नारकजाखा ब्लाड माउट क्लाब नॉर्थ जून जतनि स्लाय मांकाया नायथका एल्बर्ट क्लाबनि तै लाइटिंगो शांतिकामी संघ थीम मोहन क्लाब मेयर दीपक मजुमदार बतै बसाका আগরতলা एएमसीनि ईस्ट जून जतनि स्लाय मांकाया नायथका फुलिंग क्लाब पेंडेल ओंखा राम ठाकुर संघनि तै लाइटिंग ओंखा शिवनगर मॉडर्न क्लाब आबकारिब थीमनि बिसिंग जतनि स्लाय नायथक ओंखा शतदल संघ साउथ जून जतनि स्लाय मांकाया नायथका अडियोमान संघ पेंडेल मिलन चक्र थीम भारत माता क्लाब तै साउथ जून केबले लाइटिंग जतनि स्लाय नायथके स्नामका आपनजन क्लाब कक्तमाथुमनायनि बसकांग अबायन कक शाखा আগরতলা मिउनिसिपाल कॉर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार फाइनाय अक्टोबर तालि 27 सालमारिब आगलनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन शारद उत्सव शारद सन्मान सकात याफारमुंनि पान्दा खलायजाकनानै थांगै दंगो आ सालनि सकात याफारमुंनि पान्दानि बिसिंतै जतनि स्लाय मांकाया नायथकनि स्लाय नायथके स्नामजाखा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब बन सकात याफारजाकनाय पेंडेल दंनि बिसिंग सकात याफारजाकनाय कुंजबन स्पोर्टिंग क्लाब तै लाइटिंग रकनि बिसिंग जतनि स्लाय नायथके स्नामजाखा तै सकात याफारजाकनाय फ्लावर्स क्लाब थीम रकनि बिसिंग कस्मोपलिटन क्लाब मेयर दीपक मजुमदार शाखा बोरिरक बाय असामुतायनि तेरनि जराब जतनि स्लाय काहामके असामुताय रिमुंनि बागै सकात याफारजाकनानै थांगै दंगो शिवनगर महिला पूजा कमिटी रकनो এটা সেন্ট্রাল জোন 4টা জোন আমাদের আছে এবং সেন্ট্রাল জোনে আমি ঘোষণা করছি যারা সেরা হয়েছেন প্যান্ডেলের ক্ষেত্রে নেতাজি প্লে সেন্টার এরা প্যান্ডেলে সেরা হয়েছে সেন্ট্রাল জোন প্রতিমাতে হয়েছেন সূর্যতরুণ ক্লাব সেরা আলোকসজ্জা হয়েছে নবদিগন্ত ক্লাব এবং জিমে হয়েছে ব্লাড মাউথ এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল জোনের 4টা ক্লাবকে আমরা বিচারক মন্ডলীর দ্বারা যারা নির্বাচিত তাদের নাম ঘোষণা করি এটা হচ্ছে নর্থ জোন নর্থ জোনে প্রতিমা সেরা হয়েছে এলবার্ট ক্লাব বেস্ট লাইটিং হয়েছে শান্তিকামী সংঘ বেস্ট থিম হয়েছে মোহন ক্লাব বেস্ট প্রতিমা এলবার্ট ক্লাব বেস্ট প্রতিমা এলবার্ট ক্লাব বেস্ট প্যান্ডেল শান্তিকামী সংঘ বেস্ট লাইটিং মিউস্টার ক্লাব বেস্ট থিম মোহন ক্লাব এই 4টা ক্লাবকে নির্বাচিত করেছে নির্বাচন মন্ডলী হচ্ছে ইস্ট জোন পূর্ব জোনে बेस्ट प्रतिमा
স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, বেস্ট প্যান্ডেল রাম ঠাকুর সংঘ, বেস্ট লাইটিং শিবনগর মডার্ন ক্লাব আমরা তরুণ, বেস্ট থিম শতদল সংঘ। চারটা কি নির্বাচক মণ্ডলী নাম আবেদন করেছেন, আমরা সেটাই ঘোষণা করব। এখন তো কষ্ট হয়। বেস্ট প্রতিমা হচ্ছে উদীয়মান সংঘ, বেস্ট প্যান্ডেল মিলন চক্র ক্লাব, বেস্ট থিম ভারত মাতা ক্লাব, বেস্ট লাইটিং আপনজন ক্লাব। এটা হচ্ছে 10 জন। চারটা জোন আমরা ঘোষণা করলাম, নির্বাচক মন্ত্রী যারা দিয়েছেন সেটাই আমরা আজকে আপনাদের সামনে খাম করলাম, এবং আজকে আমরা জানলাম, সবাই যেমন জানলেন আমরাও জানলাম বা আপনিও জানলাম। এখন হচ্ছে 5টা জেলার সেরা আগরতলাকে নিয়ে। বেস্ট প্রতিমা হচ্ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব, বেস্ট প্যান্ডেল হচ্ছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ক্লাব, বেস্ট লাইটিং হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, বেস্ট থিম হচ্ছে কসমোপলিটন ক্লাব, এবং মহিলা দ্বারা পরিচালিত বেস্ট পূজা হচ্ছে শিবনগর মহিলা পূজা কমিটি। এ হচ্ছে 5টা সেরা। তারা এই ধরনের কাপ পাবে এবং পয়সা পাবে। প্রত্যেকেই কিন্তু একই কাপ একই মাপে পাবে। মোট 21টা পুরস্কার আমরা দেব, এবং আমরা সেই অনুষ্ঠানে যারা বিচারক মণ্ডলী তাদেরকে আমরা মেমোরিয়ালি সম্মান জানাবো। বিভিন্ন বাঙালিক অনুষ্ঠান থাকবে, অনুষ্ঠান থাকবে। তো আমার আশা থাকবে যে আমাদের চতুর্থ শারদ সম্মান নির্বাচক বা বিচারক মণ্ডলী যারা নাম সৃষ্টি করবে সেই মোতাবেকই আমরা ঘোষণা করলাম। মানুষের মতামতই দর্শনার্থী মতামতই রিফ্লেক্ট হয়েছে আমার বিশ্বাস। আমরা সবাইকে আজকে আপনাদের মাধ্যমে সারা শহরবাসীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই অনুষ্ঠানে যাতে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করে এবং সার্থক করতে। 2.08 2.51 আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার বতে বসাকা জুন যতনি স্লাই সকাট মাননাই রগনি বিসিঙ্গ সকাট পয়লা ইয়াফার জাগনানি थांगै तंगो क्लाब रग्न याफार जागनाय ट्रफी खबै खक नैचिपा रासाय रांनि चेक आबकारिब शारद उत्सव शारद सम्माननि सकात जतनस्लै काहामके मांकाया पेन्डेल लाइटिं स्नामनाय रगनि बिसिंगब ट्रफी तै खक बाची रासाय रांनि सकात याफार जागनाय अक्टोबर तालि फाइनै बोसोरनि 25 सालमारिव रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन शारद सम्मान सकात याफार मुंनि पान्दाव शाखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার तै अ सालो तंगनाय हुकुम मुकुमु पान्दारक बाहायनो